जय जगन्नाथ सांग मैंने तो देखु एबे आमर ऑफिशियली किछिटा अपडेट आमे कलेक्ट करिछु जोटा कि आपनकर बाटालियन रिजल्ट आ फिजिकल केबे हबो आ रिजल्ट केबे आसीबो सब रिलेटेड आमर गोटे चेष्टा करी बहुत चेष्टा पर आपण मानक पई तो इनफॉरमेशन ता कलेक्ट करिछि नियति भाबरे आपण माने सुनंतु एक्चुअली ऑफिस रे कहउछंती केबे आपनकर बाटालियन रिजल्ट आसुछि आ फिजिकल डेट केबे रहइबो सब विषय रे आपण माने कॉल सुनिले आपण माने डायरेक्ट रेकॉर्डिंग शुणिले आपण माने क्लियर हो ओके तो आशा करुच्ची आपण माने एथरु ही आपण माने क्लियर हो तो देखंतु हमकु नॉन ऑफिशियली जहाँ मिलुथिला डाटा देथिले वर्तमान आम ऑफिशियली नबा पई चेष्टा करथिलु जेतिकी समर्थ हो सेतिकी आपण पाखरे रखिया पई जाउछु तो जो माने चैनल ने प्रथम अछंती निहाती भाबरे सब्सक्राइब करंतु काहे ना देखंतु सब किछि लेटेस्ट अपडेट आउ एई टाइप रो प्रयास आपण केवल एई चैनल माध्यम रे देखिबे तो आशा करुच्ची आपण माने निहाती भाबरे सपोर्ट करिवे आउ सब्सक्राइब करी निहाती भाबरे रखिबे तो चलंतु एक्चुअली कौन सब कहते आम से शुणी नवा तो बहुत चेष्टा पर आपण मानकर बहुत थर कॉल करला परे आपण मानकर फाइनली जड़े रिसीव करथिले आउ तांको सहित मोर किछि कथा होता तो ये जो बाटालियन विषय रे केबे रिजल्ट आसुची फिजिकल केबे रहउची आ काहे लेट होउची सब किछि हमर कथा होता निहाती भाबरे आपण माने टोटल वीडियोटी देखंतु आपण माने जानि परिबे एक्चुअली केबे रिजल्ट आसुची ओके तो ता पूर्व कही रखुची आपण माने निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु आ देखंतु आ गोटे कथा कही रखुची आपण माने जमा भी आ लेट करंतु नाही कहीं ना फिजिकल टॉप रही फिजिकल करंतु देखंतु कटअप तो बहुत सारा बहुत जन कहते किंतु आपण माने समस्त ही फिजिकल करंतु जोटा मिनिमम पास मार्क अच्छी तापर जो माने रखुछंती समस्त फिजिकल करंतु हैला किछि भी हेई पारे आ सेति पई आपण माने ओरिड होंतुनी हमर परसेंटाइल रिजल्ट को अपेक्षा करिबा तो आमे चलंतु डेरी न करी आमे आगुआ सुनी नबा कौन कौन सब से कहछंती ओके हेलो हेलो सर नमस्कार को सर टिके बाटालियन विषय रे टिके किछि पचारिबार थिला आनी आसुनी कोन पय टिके केबे आसीबो से विषय टिके कहबे सम्मान सब एते सारा कॉल करूछ कोन जानि परनो कि परिस्थिति कोन सब अछि हां सर जानि जे हेले टिके डेट ता जानिबार थिला सर सुनो हमर सब प्रोसेस रेडी शीघ्र फाइनल आंसर की दिया जीवो आगे आ परसेंटाइल रिजल्ट टिके टाइम लागिवो सेटा पूरा हियरिंग पर ही दिया जीवो अच्छा हियरिंग पर सर परसेंटाइल रिजल्ट आसी जीवो ताले सर आ गोटे कथा थिला हमर ये जो फिजिकल ता केबे होबार अछि हमर फिजिकल जते सब प्रोसेस रही जी आगे सेटा ए मास रे सर जीवो एई मासे सब सर जीवो सर तो सर आ टिके सर सर गोटे आ गोटे इन्फॉर्मेशन टिके दरकार थिला को डेफिनेटली को सर एबे बहुत सारा सुनिबा मिलुची ओडिशा पुलिस रो बहुत पोस्ट बाहरिबो सेटा कोन टिके ऑफिशियल कोन किछि अपडेट देबे सर जेबे डेट हबो सब पोस्ट बाहरिबो आज्ञा आउ हमर जो वेबसाइट अछि आज्ञा सर सेथरे सब पोस्ट रो अपडेट भी दिया जीवो आ तुम माने आराम से भी बेझिझक जानि परिबो ठीक अछि आज्ञा सर ओ सर तले एई मासे रे सब बाटालियन रो प्रोसेस ता क्लियर हे जीवो तो ऑलरेडी एई मास भितरे तमरो सब प्रोसेस क्लियर ओ सर ठीक अछि आज्ञा सर ओ सर थैंक यू सर ओके ओके नो प्रॉब्लम तो आशा करूची आपण माने सुनी की क्लियर हे सारी थिबे तो वर्तमान आपनकर काम कोन हला ना आपण मानकर फिजिकल तो देखंतु आपण खातिर आ कम समय रहिला आपण मान एटु क्लियर होंतु जे आपनकर रिजल्ट आसियार केते दिन भितर आपनकर फिजिकल हबो बोली ओके तो से अनुसार आपण माने केही भी आउ डिमोटिवेट होंतुनी आउ देखंतु नेगेटिव जदी जे भाबुछंती भाबंतु किछि नाही आपण मानकर जोटा तांकर टाइम अनुसार से करिवे आपण मान सेमति नेगेटिव हे कि जदी रहिबे रुहंतु किछि भी फरक पडिवोनी नेगेटिव कमेंट किछि भी फरक पडिवोनी तो पॉजिटिव रे रुहंतु सक्सेस नियति भाबरे हेबे एटा मु आरंभ रु ही कहि आसीछि नियति भाबरे आपण माने बी पॉजिटिव रे काम करंतु आ फिजिकल जोरदार एबे ही लगे नियंतु आ देखंतु आपण खातिर बहुत कम समय रहउछि बुझि पारुछंती तो देखंतु एई टाइप रो ही प्रयास केवल एई चैनल माध्यम रे ही आपण माने देखिबे आ जोटा कि आपण माने जेन्युइन चैनल एटा आपण मानकर
ତ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମନରୁ ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଥିଲା କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଲାନି, କାହିଁକି ହେଲାନି, ମୋର ବି ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜଣେଇଲି। ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କୋର୍ଟ କେସ୍ ହିୟରିଂଟା ଅଛି 13 ତାରିଖରେ, ତ ତାପରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବା। ଓକେ, କେବେ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ କାହାର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନିଜର ସ୍କୋର୍। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର 14,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ। ତ ସେ ଫିଜିକାଲ୍ଟା ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ହିଁ ବହୁତ ଜୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଲେ କରନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟପ୍ ରହିଛି। 6 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ 1600 ମିଟର ସାରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ଆଉ 4.5 ଫୁଟ ବି ହାଇ ଜମ୍ପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ସେତେ ବି ଟପ୍ ନୁହଁ 4.5 ଫୁଟ, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଡିଫେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ କିଛି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡକି ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଜିଟିଭରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଯେମିତି ନା କି ଦିନରେ 4 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆଉ କଟଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ତ କଟଅଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମିତି ଅଲଗା କିଛି କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲଗା କିଛି କହୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଠିକ୍। ତ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କାହାର ବି ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ସିଓର୍ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ। ତ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାସ୍ ମାର୍କ ଯେଉଁ 30-35 ମାର୍କ ଅଛି, ତା ପ୍ଲସ୍ ମାନେ 5-10 ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟରେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ଭ୍ୟାରି କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆସିବ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇସାରିଥିବେ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପକମିଂରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।